सेक्सुअल अफेन्स हामीले यो गरा छैन नि हैन सेक्सुअल अफेन्स को छैन म्याम Have you done this class before sexual offense? छैन म्याम बात छैन छैन है Today's topic is sexual offense. We'll go through this one. It just hold on. So sorry for today's class, hai abo. Okay, we'll start. What does the sexual offense means? Okay, according to the definition, what is sexual offense भनेर तिमीहरुलाई सोध्नु पनि सक्छ भाइभामा पनि सोध्नु सक्छ अनि according to the definition it can be defined as sexual intercourse or sex related act performed in a way which is against the provision of law of the land, which is against the law. So everything that is against the law, any sexual activity which is against the law is known as sexual offense. Now the main thing is, what are the types of sexual offense? Generally, there are 3 types of sexual offense. This you have to put it in your mind that there are 3 kinds of sexual offense. First one is natural sexual offense. Another one is unnatural sexual offense. Some are some sex related offense. तिमीहरुले यो ठ्याक्क ट्री बनाएर याद गर्ने है. Natural sexual offense को पनि different types छ. Unnatural को पनि different types छ. Sex related offense को पनि different types छ. तिमीहरुले मेन कुरा भनेको याद सेक्सुअल अफेन्स को डेफिनेसन याद गर्नु पर्यो. टाइप अफ सेक्सुअल अफेन्स यसमा पनि सब टाइपहरु छ. नेचुरल सेक्सुअल अफेन्स को पनि सब टाइप छ, अननेचुरल को पनि सब टाइप छ, सेक्स रिलेटेड अफेन्स को पनि सब टाइप छ. त यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट examination point of view also. Okay, what are the natural sexual offense? First one is rape. Rape is also a natural sexual offense. तिमीहरुलाई natural or unnatural को differences थाहा छ sexual offense को? थाहा छैन म्याम. Anyone, any idea? The intercourse in between penis and vagina is considered to be natural. Beside that, अरु कुनै orifices हरु use भएको छ भने that is said to be unnatural. Like अब तिमीहरुको anal sex हरु हुन्छ हैन, oral sex हरु हुन्छ, यो सबै तिमीहरुको केमा पर्छ? unnatural मा पर्छ. Intercourse अब natural को पनि rape मा, अब rape मा कुन पर्यो त तिमीहरुको? Intercourse with wife during separation, she can claim that it's a rape भनेर है. अनि intercourse by public servant with a woman in his custody, intercourse by superintendent of jail, remand home, etc. with an inmate of some places, intercourse by management staff of hospital with any women. Adultery, we will be talking about this adultery later on. Adultery भने के हो? के भन्छ separately पनि we will be talking. त्यही पनि तिमीहरुलाई यो वर्ड्सहरुसँग you people have to get oriented. Adultery भनेको extramarital affair भन्छ नि. Woman who is married but still having extra marital affair with another man, or man with woman, vice versa. This is known as adultery. Cohabitations by a man deceitfully inducing a belief of future marriage. कसैलाई झुकाएर sexual relationsहरु त्यहाँनेरि maintain हुन्छ भने that is also a kind of rape. Okay, and incest. Incest जस्तो मुस्लिमहरुमा चाहिँ
it is not against the law भन्छ किनभने they get married in between a family हैन त्यस्तै incest भनेको चाहिँ आफ्नै blood relationमा कुनै sexual activitiesहरु हुन्छ भने that is considered to be incest. I request you to go through all these new terms again and again, and you have to get used to with these terms, right? Now comes unnatural sexual offense. What are the unnatural sexual offense? First one is sodomy, which is known as anal coitus. You have been knowing this term, I think. Buccal or oral coitus. तिमीहरुलाई यसको यो सिनोनिम्सहरु पनि याद गर्नुपर्छ झुकाउनुको लागि तिमीहरुलाई जाँचमा अरु टर्म्सहरु पनि दिन्छ है. Lesbianism, that is a sexual relation between a true girl or a woman, which is also known as tribadism. त्यो पनि हो unnatural sex मा पर्छ. अनि bestiality भनेको sexual relation in between a human and animals. Now, what are some sex-related, sex-linked offenses? अब हामीले अघि नै type of sexual offense मा differentiate गरिसक्यौं हैन तीनटा type थियो. Sex-linked offenses हरुमा के पर्छ त? Indecent assault भनेको हिँड्दा हिँड्दै कतैपटि छुइदिने मान्छेलाई. Unlawful perversive act. We will be talking about this perversive act in our later classes. Offense under absence and public nonsense act. अब त्यो बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा त्यो उयोहरु जे पाए त्यो वर्डहरु बोल्दिने त्यो भित्ताहरुमा जे पाए त्यो वर्डहरु लेख्ने. This is all sex linked offenses. अनि offense under immoral traffic acts like kidnapping of a woman, unlawful prostitution act, this all come in sex linked offenses. Now, according to the rape, when you can only say rape भन्ने बित्तिकै यतिकै मलाई छुयो भन्ने बित्तिकै we cannot say that is rape. It has a definition. Rape is not a crime. Rape is a crime, not a medical diagnosis. Okay. A doctor can only state that there is an evidence of recent sexual activities. त्यही त हामीले अब त्यहाँनेरि टिभीहरुमा पनि भन्छ हैन rapeहरु भनेर. We can only say as a doctor, being a doctor, we can only say that sexual activities has just occurred few times ago. त्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौं. But it was a rape. त्यो evidence को लागि it is hard to prove. Okay? Whether the rape has occurred is a legal conclusion, not a medical one. So we can only say that sexual activities has been recently done or has taken place भनेर हामीले भन्नु मात्र सक्छौं के. But it's up to the legal action that they have to prove that whether it is a rape or a consensus sexual activities. Okay. Rape is an allegation made easily, hard to prove. This is very true word. It's very easy for any woman to say that or claim that I have been raped भनेर. It's very hard to prove. Harder to disprove also. Medical proof of intercourse is not a legal proof of medical rape. Okay? किनभने आफै उनीहरुले बिचमा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङमा सेक्सुअल एक्टिभिटीज भएर पछि गएर वुमनले क्लेम गर्यो भने पनि रेप हो भनेर. It's very hard for being a doctor to prove that it was in between consensus or it was against the will. Okay? Always a rape is considered to be a intercourse which is against the will of a woman. Regarding rape, what does the Mulukian says? According to our Mulukian, having sexual intercourse with an unmarried woman, a widow or someone's wife under 16 years of age with or without her consent, with one above 16 years of age without her consent by using a force or showing threat or even under inappropriate influence is proved to be a rape case. अब rape case हुनुको लागि तिम्रो कुन circumstances हुनु पर्यो? If the girl is less than 16 years with her consent also, if the sexual activities take place, then it is considered to be a rape.
Number 2, according to the Mulukian, India law different, Hamro law different. It's similar, but also in some point it is slightly different. For raping a woman within kinship, the one who raped will get punishment mentioned in the chapter regarding sexual intercourse within kinship is additional to the punishment in accord with this chapter, because kinship भनेको आफ्नै family को बीचमा. As for the case of life imprisonment, the punishment for rape will not be added. सिधै life imprisonment मा जान्छ. यो मैले बनाएको होइन, यो सबै मुलुकियनमा जसरी मेन्सन छ मैले जस्ट त्यहाँबाट कपी पेस्ट गरे हो. So you people have to know this by your tongue. अब यो how do you remember? I don't know, but this you have to remember. One who commits rape should not be in prison for 6 up to 10 years if the woman raped is under 14 years of age. यो एजहरु एकदमै तिमीहरुले याद गर्नुपर्छ. यो सबै मुलुकी ऐनमा मेन्सन भएको कुराहरु as it is यो कपिड भएको हो यो. And for up to 3 and for the 3 up to 5 years if the woman is 14 or above 14 years of age. यसको we will be discussing this again and again. यो चाहिँ तिमीहरुको typical मैले मुलुकी ऐनकै word राखेको हुनाले I think you people will get confused. I will explain this again. One who knowingly accompanies the one who intends to commit rape and who grab the woman or help in the act should be punished up to 1 year each. If somebody does not take part in, but the person helped the boy to rape a woman, that one is also considered to be a accused, right? अब त्यसलाई पनि हामीले accused भनेर 1 year सम्मको punishment दिन्छ त्यसलाई. As for the case of girl under 14 of years, he will be punished doubly. तर केटीको एज 14 भन्दा लेस छ भने के भयो 1 year को 2 years punishment भयो. The one who has made an attempt to rape but has not committed rape will get punished equally to the half one who has committed it. Rape भएको छैन, but he has intention to rape and he tried to commit it भनेपछि पनि के भयो तिम्रो, the person will get half of the punishment. If somebody has stinged someone else to commit rape, or the one who has stinged to perform the act will, in the case of rape having committed, get punishment equal to the half of the rapist, and in the case of attempt but not equally committed rape will get equal to half of the attempt maker's punishment. अब यो हेर है, I cannot help it है, यो सबै मुलुकी ऐनको लहरु हो. You people have to mark it out. जसले पार्टिसिपेसन गर्यो त्यसले पनि त्यहाँनेर इक्वली भागीदार हुन्छ या हाफली हुन्छ भनेर त्यहाँनेर मेन्सन गरे हो. If somebody has sexual intercourse with prostitution without her consent also, the person will be considered to be a rapist, right? The person who commits it will be either be fined as an amount of 500 or imprisonment up to 1 year. Now come examination of the victim. Did you people filled up your rape your requisitions in your logbook? Rape को victim हरुको त्यो requisition form हरु थियो नि त्यहाँनेर तिमीहरुले fill up गर्यो practical मा logbook मा गर्यो? I want to answer. पोस्टिङ हरु हुनेले गर्यो म्याम. पोस्टिङ फोरेन्सिक पोस्टिङ भएकोहरुले गर्यो म्याम. तिमीहरुको पोस्टिङ भएको छैन अझै? डेमोन्स्ट्रेसन हाम्रो त्यो म्युजियममा के माथि. हजुर एउटा ग्रुप बाँकी छ म्याम फोरेन्सिक. एउटा ग्रुप बाँकी छ अनि अरूले त त्यहाँ हेर्यो होला नि त रिक्विजिसन फर्महरु हैन, कसरी त्यहाँनेरि भिक्टिमहरुको हामीले कसरी एक्जामिन गर्छौं रेपको
अक्युज को कसरी गर्छौं त्यो त भिन्दा भिन्दै मेथडहरु छ नि तिमीलाई अलिकति आइडिया छैन फर्ममा बिकज दिस इज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन है एक्जाममा यो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक अब तिमीहरुले एक्जामिनेसन अफ भिक्टिममा के छ तिमीहरुको त्यो लग बुकमा पनि छ प्लिज गो थ्रु इट नेक्स्ट क्लासेसमा हामीले विल डिस्कस अगेन सुरुमा के छ प्रिरिक्विजिशन्स अफ एक्जामिनेसन्स त्यहाँनेरि हेर है त्यो लग बुकमा पुरै त्यो सबै लेखाएको छ क्या त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई रिकल मात्र गराएको अनि अर्को मेन कुरा हामीले के गर्नुपर्छ हिस्ट्री अफ द केस लिनु पर्यो त्यो भिक्टिमको मिनिमम 2 आइडेन्टिफिकेसन मार्क मैले जहिले पनि भन्छु तिमीहरूलाई अब मैले त तिमीहरूको डेमोन्स्ट्रेसन क्लास लिन यसपालि एटलिस्ट 2 आइडेन्टिफिकेसन मार्क चाहिँ आफै भए पनि याद गर के त्यहाँनेरि एक्जाममा त्यहाँनेरि मेन्सन गराएको छैन तिमीहरूलाई केस हिस्ट्रीमा दिएको छैन भने पनि ट्राई टु पुट इट आउट त्यो भयो भने इन्डिभिजुअलिटीको हाम्रो के हुन्छ झन् अथेन्टिक ऊ भयो क्या रेकर्ड भयो क्या अनि त्यसपछि आएर के भयो तिमीहरूको अर्को त्यो पछि जेनरल एक्जामिनेसन भिक्टिमलाई तिमीहरूले कसरी प्रोसिड गर्छौ कुनै रेप भिक्टिम आयो भने कसरी गर्छौ भनेर तिमीहरूलाई सिकाउन आँटेको अनि त्यसपछि एक्जामिनेसन अफ द मेन्टल स्टेटस कस्तो हुन्छ भिक्टिमको मेन्टल स्टेटस कस्तो हुन्छ आफ्टर बिङ रेप एङ्सियस हैन अलिकति इरिटेसन्सहरु भएको जस्तो रुएको जस्तो अलिकति मेन्टली के हुन्छ अनसाउन्ड नै हुन्छ उनीहरू डिस्टर्ब हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एक्जामिनेसन अफ डेभलपमेन्ट अफ स्टेट अफ सेकेन्डरी सेक्सुअल फिचर्सहरु हेर्नु पर्यो सो द्याट वी क्यान डिटेक्ट द एज मेन कुरा किनभने रेपमा त मेन कुरा तिम्रो 16, 14, 12 हुने बित्तिकै के हुन्छ तिम्रो डबल 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 हुँदै जान्छ क्या पनिशमेन्ट 16 लाई अलिक कम हुन्छ भने 14 को डबल हुन्छ 14 इयर्सको केटी छ भने 12 इयर्सको अझै डबल भयो पनिशमेन्ट अनि लेस देन 12 को त झन् डबलै हुन्छ अब त्यो त तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है यो त टु नोट द मार्क अफ इन्जुरी अब कहाँ छ यो फोर्सफुल भएको हो कि रेप भएको हो कि होइन भनेर हामीले प्रुभ गर्ने इट्स हार्ड टु प्रुभ भनेर हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ बट अल्सो वी क्यान नोट द इन्जुरी मार्क फोर्सफुल थियो कि अब दुईजनाको उसमै थियो अन्डरस्ट्यान्डिङमै थियो भनेर त अलिकति त्यो के भन्छ स्ट्रगल मार्कहरुबाट पनि हामीलाई अलिकति थाहा हुन्छ एक्जामिनेसन अफ द प्राइभेट पार्ट हैन फोर्सफुल एक्ट थियो भने प्राइभेट पार्टमा यु विल सी द इन्जुरीज अनि अब फर्स्ट टाइम इन्टरकोर्स त्यो रेप भएको फर्स्ट टाइम एज एस्टिमेशन्सको लागि पनि भने के भयो यु क्यान सी द डिफरेन्ट इन्जुरीज अर अ स्वेलिङ इन द प्राइभेट पार्ट्स एक्जामिनेसन अफ द क्लोदिङ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने त्यहाँ कुनै स्टेनहरु हुन सक्छ रिमेन्सहरु सेमानल फ्लुइड्सहरु त्यहाँ स्पिल भएको हुन सक्छ या यु क्यान गेट अ हेयर अल्सो हैन त्यहाँबाट पनि के हुन्छ यु क्यान गेट अ क्लू डिएनएहरु निकाल्न सकिन्छ and there are some other materials that should be preserved we will be talking about and recommended investigations haru garnu paryo I will be talking about this one in later and further yo sabai chiz bhaisakyo we have to give the victim some treatment and further action what should be the further action bhanera she needs some counseling rape bhako cha haina mentally unsound bhaira huncha she may need some counseling. So what are the prerequisites that you prepare while examining the victim? Prerequisition for examinations by authorized persons. So authorized person only have rights to do the examinations. त्यो भनेको के भयो तिमीलाई मेडिकल अफिसर अभर्ब भयो त्यसमा पनि गायनेकोलोजिस्टहरु इन्भल्भ भयो भने बेस्ट फोरेन्सिक एक्सपर्टको एक्सपेक्ट अर्कै हुन्छ अब उनीहरुको फाइन्डिङ्सहरु डिफरेन्ट हुन्छ गायनेकोलोजिस्टको फाइन्डिङ्सहरु डिफरेन्ट हुन्छ सो इट इज बेटर इफ यु मेक अ टिम अब टिम बनाउन सकेन इमर्जेन्सीमा केसेस आछ भने नि एटलिस्ट try to perform who is already medical officer and have some knowledge regarding this case medical legal knowledge भएको मान्छेले मात्र authorized person should be there for identifications of victim यो victim को identification correct हो भनेर उसको को आफ्नो मान्छे आफन्त या कुनै नेबर या कसले भन्नु सक्छ यो फल्ना मान्छे फल्ना हो भनेर भन्नु सक्ने मान्छे एकजना चाहियो तिमीलाई consent for examinations consent for examination is very important है तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ अब मेन्टली डिस्टर्ब भएको केसेसमा चाहिँ अब हामीले त्यो बेलामा उले कन्सेन्ट दिनु मानेन भने पनि we have to wait and convince the victim and then we have to perform the examinations. There should be
adult mentally sound female attendant. Kinabane never try to touch the victim when she is alone and she is left alone. तिमी authorized person भयो भने पनि एउटा attendant कोही चाहिन्छ तिमीलाई प्रुफ को लागि पछि के गर उले स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्दियो भने डाक्टर को इन्फ्लुएन्स मा आएर मैले यस्तो भनेको स्टेटमेन्ट भनेर दियो भने you will be in a false position. So always be careful that you need one witness along with yourself. Okay. Now comes a history taking. How do you take a history? You first try to explore. You first try to calm her, and then you try to take a history of the case. And then come the menstrual history, because you have to go for pregnancy test also. तर अहिले तुरुन्तै हुँदैन हैन, रेप भएको 24 hours मा त के देख्छ र, तर ड्युरेसन त्यही भएको हुनाले हामीले मेन्स्ट्रुअल हिस्ट्रीमा पनि जाने हो, या मेनार्की नै भएको नभएको हो कि हिस्ट्री अफ प्रिभियस एक्सपोजर भनेको सेक्सुअली एक्टिभ हो कि हैन हो भने, सेक्सुअल इन्टरकोर्स पहिले भएको छ कि छैन भनेर हामीले त्यो हिस्ट्री पनि लिने हैन. हिस्ट्री अबाउट द अफेन्डर, जसले गइरहेछ अब त्यसलाई कुनै sexually transmitted disease छ भने obviously that will get transmitted to the victim, and then we can easily prove that the rape has been occurred. History about occupations, educational status and habits, है यो सबै तिमीहरुले स्टेट गर्नु पर्यो. आज गर लग बुकमा हेर्ने त्यहाँनेरि. As I told you, identifications mark, 2 permanent identifications mark is important that you have to note from a victim, and that should be in an exposed body part, है लुकेको भन्दा पनि जस्तो फेस कारहरु छ या ह्यान्डहरुमा छ, which can be easily seen. Now comes a general examination. General examinations मा तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि, first of all, you take a height, weight, build, and the configuration of the victim. And teeth erupted. Why we need to see the teeth erupted? Just to rule out the age. Okay? किनभने यसमा फेक केसेसहरु पनि हुन्छ. मान्छेहरुले victimले के गर्छ भने आफ्नो एज कम गर्दिन्छ के, त्यो अफेन्डर जो छ नि, अफेन्स गर्ने मान्छे, त्यसलाई चाहिँ पनिशमेन्ट बढी होस् भनेर. So you have to be careful while examining. Pattern and positioning of the teeth. This is also an important factor. Any developmental anomaly in a female body, victim को body मा developmental anomaly हरु केही छ कि त्यो rule out गर्नु पर्यो, तिमीहरुले हेर्नु पर्यो राम्ररी body मा. Examination of the mental status. त्यही त यो चाहिँ important हो, किनभने mental status थाहा पायो भने मात्र उले जुन दिइराको information छ त्यो correct हो भनेर you people can be convinced. Otherwise, it's very hard. For mental unsoundfulness, psychiatric should be consulted. For intoxications, preservation of sample of blood and urine is important. किनभने rape गर्दाखेरि कहिले intoxicate गरेर पनि गराए हुन सक्छ. Developmental status of secondary sexual characters. Please, I request you to go through the logbook today, so it will be easier for you to understand this more clearly. Growth and appearance of the breast. A breast ko mammary gland ko development कस्तोरी भइराछ, कुन ग्रेडमा छ भनेर, so that you can also tell the age of the girl or a woman. Axillary hair, same for the age. Pubic hairs and body configuration. त्यो भयो भने secondary sexual characteristic बाट पनि at least we can point out or we can detect the age of the victim. Mark of injury. This is an important factor that you have to see. किनभने यो struggle थियो कि दुई जनाको उसमै मिलोमतोमै भएको थियो, पछि गएर उसले रेप भनेर उसले क्लेम गरे हो कि, त्यो पनि याद गर्नु पर्यो. Due to offend resistance of the victim, that is due to excessive passion of the offender. दुईटै कुराले गर्दाखेरि इन्जुरीजहरु देखिन सक्छ, injury marker. Examination of the clothing. For you have to look for the recent tears,
मड एन्ड सोइल स्टेन किनभने त्यो एरियामा उसले जुन हिस्ट्री दिन्छ नि यो एरियामा भएको भनेर मड एन्ड स्टेनहरूसँग त्यहाँनिर म्याच गर्छ कि गर्दैन किनभने मडको कलर रातो छ या कालो छ या कुनै खालको सोइलहरू छ भने पनि यु क्यान ट्रेस इट आउट इन द क्लथ Seminal and a blood stain. This is very important just to prove that the victim and the offender are के भन्छ त्यही रेप गरेको मान्छे र अफेन्डर सेम हो भनेर तिमीलाई प्रुभ गर्नको लागि फरेन प्युबिक हेयर भयो भने पनि त्यहाँ डीएनए म्याचिङबाट चाहिँ तिमीले अफेन्डरहरू गर्न सक्छौ प्रुभ गर्न सक्छौ प्रिजर्भेसन अफ द क्लथ दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट प्रिजर्भ गरेर कहाँ पठाउने भन्दाखेरि फोरेन्सिक साइन्स ल्याबमा पठाउने examinations of the private part first you have to look for the pubic hair is important to get the blood group बाट पनि त्यहाँनेरि जुन चाहिँ हेयर रुटहरू छ त्यहाँबाट तिमीले ब्लड ग्रुप डिटेक्ट गर्न सक्छौ अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीले डीएनए चाहिँ अलिकति अब हाई फाई नै भयो हैन त्यो भन्दा पनि you can get a blood group clue from the pubic hair. Inner aspect of the thighs, त्यहाँनेरि कुनै घाउहरू भएको छ इनर एस्पेक्ट्समा या कुनै तिम्रो प्युबिक हेयर नै अड्क्या छ कि केही छ कि सेमिनल स्टेन्सहरूको कुनै स्टेनहरू बसा छ भने यु क्यान स्वाब इट आउट एन्ड यु क्यान सेन्ड इट इन द फोरेन्सिक साइन्स ल्याब valva may get injured. Labia minora and majora, this is also another soft organs which may get injured during the rape activity. Part deeper to the labias दुईटै labia minora र minora को भित्र पनि तिमीले vaginal parts हरु हेर्नु पर्यो त्यहाँ कुनै घाउ छ कि भनेर clitoris injured छ कि hymen rupture or not just to prove she is virgin or not अनि अर्को अब hymen bleeding हरु भयो भने पनि तिमीहरुलाई अब त्यहाँनेर सेक्सुअल एक्टिभिटीज हरु भएको प्रेजेन्स र एब्सेन्स ले पनि भन्नु सक्छ and finally vagina injury हुन सक्छ forceful act हरु हुँदाखेरि other materials to be preserved मा चाहिँ के छ अरु त्यो victim को के हुन्छ scrapping from the nail beds हरु है victim को त्यहाँबाट के हुन्छ offender को तिम्रो त्यो स्किन को उयोहरु स्न्याच गरेको हुन सक्छ त्यहाँबाट पनि के गर्न सक्छ हामीले DNA profiling हरु गर्न सकिन्छ swab from the teeth bite mark त्योबाट पनि यदि त्यो victim ले offender को teeth bite mark ले छ भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ के भयो तिम्रो या offender ले नै victim को के भन्छ teeth bite mark victim को body मा राखेको छ नि you can match the teeth shape त्यही भएर हामीले अघि नै टुथ को त्यो शेपहरु राम्ररी हेर्नु पर्छ भनेको कारण त्यही हो त्यो र एजिङ को लागि further investigations x-ray of ossification center for the assessment of the age I told you this is very important because sometimes victim claim that the she is less than the age of 16 so that the offender may get more punishment urine test for HCG अब यो पनि 20 यो पनि टाइम ड्युरेसन हेरेर आज रेप भएको छ भने आज तिमीले HCG पठाएर के गर्छौ है if alleged rape committed during the risk period other microbiological and the pathological tests relevant according to the history त्यही STI हरुको कुनै हिस्ट्रीहरु छ भने you can rule out gonorrhea syphilis यो सबैको लागि तिमीले के हुन्छ माइक्रोबायोलोजीमा स्याम्पल पठाउने treatment and further actions ma treatment of mental injury I told you and mental shock if pregnancy occurs and the abortion desired because we have legal provision if somebody gets raped and she gets pregnant we have legal provision to get aborted desired and it should be induced what are the complications of the rape may be followed by murder we have seen lots of cases death due to suffocations rape हुँदा हुँदै struggle हुँदा हुँदै के हुन्छ तिम्रो suffocation भएर death हुन सक्छ social stigma हरु हुन सक्छ तिम्रो backbitings हरु हैन सबै अब socially कसरी हेर्छ मान्छे raped victim लाई psychological trauma हुन सक्छ and there might be a pregnancy now in our tomorrow's class we are going to discuss about the examinations of accused हामीले victim लाई यसरी यो थ्रु बाट एक्जामिनेसन गर्यौं भने अक्युज्ड को अलिकति डिफरेन्स हामीले के लिने कसरी लिने
कसरी you handle it भनेर. Okay, we'll see in tomorrow's class. Any question till now?